taklai buskangni ADC election 2021 taklai sengsaiman ka sini tako kra ononto deborma bo Tripura eba kheba TSP ni ingi buko election o batai to taklai bahai khumlung sabni ingno puila khumpuina ang bele hamai mai aparo tabuk sak ang je 10 হইতে 12 দিন ঘুরি মানে হালহালি বখা ইয়াঙ্গো বিভিন্ন জায়গাও তাক যেভাবে আং গুবইতেই সারা মানখা তাকলাই রাজানি মঠা এবং টিএসপি অঙ্গই যে বোঝানাই जों 23 জন বিসিङाव जों 90% जों जितुई हाइनाय जेम कमल बुखाको आइंगो तो कुन आईपीएफ करी आइंगो शुधु बीजेपी आईपीएफ कुन संख्या करीबा बन कुन कमिटी करी मं आइंगो ओयांगो kai जों 90% भोट मानाय यांगो जों हयतो 60% पाब्लिक नि सारा एवं जनगणनि सारा नायो महाराजा एडिसि आसुतु अबनो पाब्लिक नि सारा सबचेয়ে কারণ যত জায়গানো বড় স্বীকৃতি সরকার খাইবানি ফোরতে ক্ষতি যেমন আনিও আশ্রামবাড়িও 3টা সাইকেল বখকা 2 জন বেলায় উইন্ডের টেঙ্কা খরচান্ত বখরগ 6টা 7টা সিলি খেলাইকা আমার বিমানি তাবো ইয়াক কাইসা বাইজাক দখাবিনি আবার ট্রিটমেন্ট চলিত আইফারো আবো খাইবানি বাই এই বেহালা বাড়িনি জনগণ তিনি 30 বছর ধরে রাজনীতি খাই সিপিএম জয়িংনো কিন্তু এই ধরনের ঘটনা খাইয়াকু এই এলাকার বড় বেলায় দুঃখ প্রকাশ খেয়ে আনো 30 বছরও যে রাজনীতি খাই যে সিপিএম জিতিত হ্যাঁ বিদ্যা দেবন পরে এই অন্য প্রার্থী ভাই জিতিকা আপন পরেও এই বেলা এলাকা আমচাইও এই সমস্ত ঘটনা টাকালাই যে বড় এই যে সশক্ত এবং আইপিএফটি দল যেভাবে অত্যাচার অন্যায় খাইতো আবনতি পাবলিক টেবল খেলাनानै जों गुप्तभावे गोबां भोट मानाय जों 80% जेखिनि भोट मानाय अबनो आंनि नोंथांनि अनुरोध थागलाय जों राजानि मथांनि एवं राजा हंगै जों 80% Apply ini asrambari hal-hal itu CPM mau basau Kongres mau basau tay IPF ini bo bobis itu जों korok-korok basau ini bising mana sabo no bising ini प्रतिद्वंदी ini wansut आनरो प्रतिद्वंदी तो तबु सेकंड CPM IPF থাকবে সেকেন্ড আইগামন IPF সেকেন্ড কিন্তু এই যে সন্ত্রাস চালক মানে খরচ আনবে মিয়াবো কুইশনকা এক্সাম অফিসার তাঙ্গই লুকিয়ে লুচিং তাঙ্গই হর 8টার পরে 10টা 12টা 15টা সাইকেল দিয়েছে গুইনেনবা আবো তো রাং পয়সা নিল নেশা খাইমানি পিছনে এই সমস্ত গুলি এসডিএম পুরা প্রতিবাদ খেয়ে আনি দল যে 8টার পরে কেউ দেন না 8টার পরে অফরমান অর্থাৎ নেশা নলি বুলাই চুলাই जों नाया ताबो बक्तों त्रिपुरा मथा एवं राजानि दल ताबो जों याक्तिसे आसा हामबाय पाइथान कासे सुंतो बुबाग्रा तो थांचानि बागै दिंहरका sini borok jotono thancang lana nini bukhata bu sujoroti nini o amsa bu sujoroti thanca ani ro সবচে এই ঠান্ডা লাগা নগুইনো তো চলতি 12 তো যত লাগা এই ঠান্ডা যে লোক যাবে যেমন যে আন্দোলন নিয়ে বসে কমলপুরে যে মিয়া আলতলি যাবে এই ঠান্ডা মারি লোক তো হইলো বরক বরক করে তিল করতে অরব মিয়া যেমন আছে এলাকা মিয়া দুটো মিটিং থাকে অরব এই ঠান্ডা মানে দিনো মানে সব বরং সবচেয়ে বেশি অঙ্ক আমি এন্ডাও এবং আমি যখন মিটিং খাই ওই 100 হবে খেলা 50 ওই 200 হবে খেলা 1 এই
ang luka. Applying hangkele, applying hangkele tamu kung ay samu. ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে সবচেয়ে জংনাই যে জায়গা এলাকাও दैमा नैया दैसानि दै हाखर खुरि नोङो आं मिया थांमान जागावो এই চাম্পার এলাকাও দুইটা জায়গা নুগুই ফাইগা হাইগাই নং তাই বিভিন্ন জায়গা যেমন পূর্ব বেহালাবাড়ি হ্যাঁ আ জায়গাও মিয়া থাকমানি আর একবার दै কারান ও সিগাङाव রাষ্ট্রদুকু আন্দোলন খাইগা दैनि बागै दै सबसे दैनि অপর নামকে জীবন একে दैनो जोंरिनाय আর শিক্ষাও সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা এবং दै এবং বরকনি অস্বাভাবিকভাবে যে বড় বাস খাইতুং বড়নো ভাই খাইছো স্বাভাবিক যে জীবন তুমনাই অবনো চিনি সবচেয়ে নাহারমুং আর আনি একটা ব্যক্তিগত আং বড়নো ককরি মানি দङ আং ওয়াদা খাইমান দङ আং তিনি 44-45 বছর রাজনীতি খাইও কোনো আং এমডিসি ইয়াকো এমএলএ ইয়াকো এবং চেয়ারম্যান চাইকো আং বড়নো শাখা আং একটা বছর আনি স্যালারি না আং বড়নো যারা চুগিয়ানো ডিস্ট্রিবিউট খাইনাই হেনি আং প্রত্যেকটা জায়গা ও আওয়াই খাই आं आंनि सैलारि একটা বছর आं जे सुगियानो आं डिस्ट्रिब्यूट खायनाय चुबानाय इनके सिनि पब्लिक रोकताक बो सराय के साइबान सुयाको त्रिपुरा लैंड ताई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे सानमान आबो बसु जरति फेर मंगदं ओरो तो फैनान प्रश्न सिकरि अर्थात ग्रेटर त्रिपुरा लैंड निगे जेमन रमदि जे जागाव बादे जाक आबन नाहारि जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाय त्रिपुरा लैंड तो उंनायनो আর আবন বিসিङ যেটা যেটা কারজাক মানো ওর দানান বাগিছে जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानो আবো নরবসিউ যেখানে বই কগনি কাক সালাयो যেমন आं कामान सानके राइफल मानोबा AK-47 मानो हिमने ठीक न जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमान्ड खाइ दङ जोंनि महाराजनि अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों सब समयनो उद्योग नारगैनो जों जोंनि राजनीति चालक थानाय इनके नों ताबुक ओ आमचाइनि लुकरकनो तामु कबकना मुसुं पाइथागो माने टंकचां एबा बमाहाय फालक नारंना बागै आङो एलाकाव এই যে লাঠাবাড়ি এলাকাও যারা তাবুকবো বুঝিয়া তাবুকবো সিয়া বইনি কথমাবে বইনি ককবাय তাবুকবो उल्टा गुरि तनायनो आं कबकबो फायदि जों अरबो बुट पाइखा हांखाय जों जतनो नोंबाय आं थानसा तंनाय अ थानसानि मारिबो एवं नरकनि जीवन चेंज खायै थानसानि मारिबो फायदि एवं जों नायो जतनो जानजानि एलाकाव जों शान्ति पाबे जों बास खायनाय अबनो आं बंथानि कबक दङ नरक जत्तबत्त चिनि अ थानसानि मारिबो फायदन हिनि आं कबक बेले बेले के हामबाय इनके जों नुखा आश्रामबारि हालाहालिनि कैंडिडेट त्रिपुरा मुथानि आदं सिनिताखौ अनंत बनो बेले बेले केनो हामबाय ते बनाय तंनि जों गुबुन जागारागो थाङै गुबुन पातायनाय रगबाय जों मालायनाय खुमपुइ टिभि नो चयावै नाय तंनि बेले बेले केनो हामबाय सिनेमा गेस पाथा लाब्लासा ताबो गेस बाना हानो ताबो माना हानो लासा गेस फासि थांग्रा गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिपुराव सफैजा ना जों लायनो बासना नांगौ ना जों बुकिं खायना नांगौ ताबुनो थानाय दैतुबि खायनाय आव अ कक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफैखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623.